Phashalo Tripura Motha Shimna Block Committee ni Shakthar Mumbai Azakzaka TTA edition ni Manmani Shal Bodol ni Banati Shawai Shiksi Duel Mana ni Bagai Choba Klaye Thene Rogno Mitu Klaye Boromia Parka edition ni EM Rabindra Deburma Borkathal Party Office of Khwaijak Opandawa Manjaka Tripura Motha ni Shimna Block Committee ni President Nirmal Deburma Working President Amit Deburma te Shimna OITF ni President Niras Deburma no khoboi Tripura Motha ni kupon ojamarok Tini chini mo Shimna Block Committee by Jugal Rijak Tini 41 actually tomo sosto tobusil divos mo pala lemani panda phai majaga chini block president Nirmal Deburma working president Amit Deburma TWF ni chini block president Gospel Halam tai bini logisong tai oro chini district ni vice president tai chini oro subjournal ni chairman tai jotto tini phainai khajani takukte bukjongno belai kana hambai marugo sung jotono tini ni o salno borom riwoi tamni bagai chung tini oro chini bana tisalai himalaya 1984 সাল ni 23 তারিখ আগস্ট তিনি না হাই সালনো কেন্দ্র সরকার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতনি সংবিধান 49তম সংশোধন খাইयै ত্রিপুরানি অর্থাৎ উত্তর পূর্বাঞ্চলনি অর্থাৎ ইন্ডিয়ানিনো প্রথম 6 শিডিউল যে রুল যে আইন পালন পাস খাইমানি অব আইন পাস খাইনানি সিগাং chini kabangma chini netarok ojomarok kabangma borongno langmar langkha जों 6 শিডিউল মানে এখানে মানিয়া 1967 সালনি সিমি এক নাগারে 17 বছর চিনি ত্রিপুরা হাসতেনি যত ত্রিপুরা সারক আশুক ও গণমুক্তি পরিষদ রখাই বড় বিরোধিতা খাইপানো হাইপানো চিনি ত্রিপুরা সারক CPM pang khaitong Congress pang khaitong ajorawo jottono সমর্থন খাইयै শেষ পর্যন্ত কেন্দ্র সরকার তাই রাজ্য সরকার চাবক লাইयै ভারতনি সংবিধান সংশোধন খাইयै আ দিননো বিল পাস তিনি হাই সালনো বিল পাস খাইনানি বাধ্য মাংখা খাজানি তাকুকতে বুকুকসং নর যতন সাইমানো 6 শিডিউল চালুং মানে ইয়াগুলো ফানো जों एरिया डिमार्केशन मान फानो ताबुकबो गोबांमा चिनि त्रिपुरा सारक 6 শিডিউলनि फातारो तंबायखौ बरंनो 6 শিডিউलनि बिसिङाव तुबै 6 শিডিউল राज्यनि मर्यादा मानानि बागै এবং भारतनि संविधान जे धारा दङ সেই धारानि मुताबिक जोंनो दाक्ति रिदि हिनैनो ताबुक चिनि आफ्रु समाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया हरिनाथ देबबर्मा তাই দ্রাও কুমারী আংসংহাই কবাংমা তাবর নেতারক কামি আমসাইনি অনেক চিনি ইন্টেলিজেন্স যারা বয়স্করক বরংনি চবা TSF ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনী আজরানি जोंखा आजरानि सेकेंड स्टेप नि लिडारक आबो हाइखायै चबा ख्लाइमानि आफ्रुजा नेतृत्वरक तिनि करिखा बरंनि फला शान्ति नि बागै जों कायतनि थानिबनि फला शान्ति काय तंत्रं ताबुक बुबाग्रानि नेतृत्वे चिनि महाराजा प्रदूत किशोर देबबर्मा बिनि जे कुबुइ एवं बिनि जे एनार्जेटिक बिनि जे लिडारशिप एवं बो जे त्रिपुरासाना हामजागै त्रिपुरासाना थानसा ख्लायै ताबुक जे बुसखाङो जे सबाक्रा खायतंमानि अ सबानि बिसिंतिबो जों आशा ख्लायो जों माननाय तबे तिनो कग्नमा सानाय तिनि त्रिपुरा हास्तेनि जत त्रिपुरासा लुकुरंनो जों थानसामा तंनाय लगी मारिनाय साबतामो ख्लाय आबो कतरिया तिनि भारतनि स्वराष्ट्र मंत्री एवं भारतनि कतर हिंदीनि तामने बनो होम डिपार्टमेंट कतर
অফিসারক তিনি বুবাগ্রাবাই আসুগৈ চুক্তি পইন মাংখা তাকবো কার্যকরী নিয়াখো এবং তাকলাই নরক নুখনা অ থানায় জুলাই মাসনো উত্তর পূর্বাঞ্চলনি 10টা জেলা পরিষদনি যত লিডার্স রনক কংসা জায়গা থানসা খাইयै 6 শিডিউলনি বিসিঙ্গ 125th এমেন্ডমেন্ট দাতি দাতি খাই চালু খাই ডাইরেক্ট ফান্ডিং দত্ত দপ্তর এডিসি আফানানি বাগৈ ওয়ান প্ল্যাটফর্ম একটা জায়গা তুমনার বাগৈ তিনি চিনি বুবাগ্রা শিলং গুয়াহাটি এবং দিল্লিও যে থানসা খাইমান মানে আবো চিনি দাবি মানা থাকতেনে বেলাই বেলাই খেন সুবানাय এবং जों खाख्लायो जोंनि पयततंग जों ताख्लाय 2024 नि बिसिङाव कायसे बिराद जोंनि दाबि मानाय बागै जों आसा खालायो किन्तु जों थानसा मा दंनाय ब्यूरो रिपोर्ट चिनखरां।